औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। तफ़सीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम एक नए सूरे की तफ़सीर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसे हम सूरे अंबिया के नाम से जानते हैं। ये मक्की सूरा है और ये कुरान मजीद का 21वां सूरा है, जिसमें 112 आयतें हैं, जिसमें 16 अंबिया की दास्तानों की तरफ इशारा किया गया है और बशारत और खुशखबरी से ज़्यादा अज़ाब इलाही से डराया गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए, यानी सूरह अंबिया की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त नज़दीक आ गया है, जबकि वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। आयत को सुनने के बाद अब आइए इसके नुकात पर बात करते हैं। सवाल यह है कि गफलह के मानी अदम तवज्जो हैं और एराज़ के मानी रूगर्दानी है, और इसकी क्या वजह है कि गफलत व एराज़ यानी रूगर्दानी और मुंह फेर लेने को इस आयत में इकट्ठे क्यों जिक्र किया गया है? जवाब, गफलत व अदम तवज्जो की दो किस्में हैं। नंबर 1, ऐसी गफलत जो एक बेदार इंसान से होती है। नंबर 2, ऐसी गफलत जो एराज़ व इनकार का मुकद्दमा है, यानी एक गाफिल शख्स बेदार होना नहीं चाहता। इस तरह के जिस तरह के एक इंसान अपने आप को सुला देता है, आवाज देने पर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता। अक्सर लोग क़यामत व हिसाब किताब से गाफिल हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम लोगों की तरफ गफलत की निस्बत दी है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस्तिस्नाई हुक्म रखते हैं, यानी उनको आम से जुदा किया जाता है। इस तरह इसी सूरे की आयत नंबर 97 में इसी गफलत के इकरार के बारे में बयान हुआ है। या वैलना क़द कुन्ना फी गफलतिम मिन हाज़ा, सूरह अंबिया आयत नंबर 97। क़यामत के दिन मसले हिसाब की तरफ एक निगाह। जो कुछ आयात की रोशनी से हासिल हुआ है वो ये है। नंबर 1, तमाम लोगों से सवाल किया जाएगा। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। नंबर 2, तमाम आमाल का मुहासिबा होगा। लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून। नंबर 3, इंसान के तमाम अहवाल व आमाल अल्लाह की नज़र में हैं। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिह। नंबर 4, इंसान के बदन के तमाम आज़ा से सवाल होंगे। इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। नंबर 5, अल्लाह की तमाम नेमतों के बारे में सवाल होगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। नंबर 6, तमाम कामों को जहां हुए, जिस कदर हुए, जब हुए हाजिर किया जाएगा। इन तकु मिस्काल हब्बतिम मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा। अव्वलीन सवाल नमाज के बारे में होगा और फिर अहम उमूर के बारे में हिसाब का आगाज होगा, जैसे जवानी, उम्र, माल व असबाब के उसे किस तरह हासिल किया था, और खुसूसन रहबरी विलायत के बारे में पूछा जाएगा। खुदावंद मुताल खुद हिसाब लेगा। वकफा बिना हासिबीन। नुकात को जानने के बाद अब आइए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या अहम पैगामात बयान हुए हैं। पैगाम नंबर 1, लोगों का हिसाब किताब लाजमी है। इक़्तरब मुज़ारे के बजाय फ़ेल माजी का सीगा आया है, तो ये क़तो यकीन की अलामत है। नंबर 2, क़यामत और हिसाब किताब के ज़माने को दूर न समझें। इक़्तरब। नंबर 3, नज़्म हिसाब एक कामिल जिंदगी का लाजिमा है। हिसाबुहुम, इंसान का वजूद हादिसाती नहीं है बल्कि बाहदफ है और उसका वजूद हिसाब किताब पर कायम है। नंबर 4, हिसाब तमाम इंसानों के लिए है, लिन्नास। नंबर 5, कभी गुफ्तगू का आगाज कुछ इस तरह किया जाए इंसान को होशियार व खबरदार कर दे कि वो ख्वाबो गफलत से बेदार हो जाए। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम के आगाज के साथ पैगाम आया है। नंबर 6, ये वो हिसाब है जो इंसानों के सुराग में है, हालांकि वो इस हिसाब से गाफिल है।
اقترب للناس حسابهم کا پیغام دیا، نہ کہ یہ فرمایا اقترب للناس الی حسابهم۔ نمبر 7، غفلت کا وہ زمانہ خطرناک ہے جس کی بنیاد بے پرواہی ہو۔ غفلت معرضون۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ لوگ اسے کھیلنے کی صورت میں سنتے ہیں۔ دوستو، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ کہ قرآن حدیث ہے یا قدیم ہے، یعنی قرآن ہمیشہ سے ہے یا انسان کی طرح بعد میں وجود میں آیا، یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو عباسی دور میں پھیلے ہوئے ان مسائل پر بڑی شدت کے ساتھ بحث و تکرار ہوتی رہی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث کے پیچھے حکمرانوں کے سیاسی مقاصد کار فرما تھے، تاکہ لوگ آپس میں ان مسائل میں الجھے رہیں اور ستمگر حکمران حکمرانی کرتے رہیں اور لوگ ان کے مظالم کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ امر واضح ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہے اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو قدیم ہے، لیکن وہ الفاظ جو قرآن کی صورت بن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے وہ حادث و جدید ہیں۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں کہ معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں ایسی بحثوں سے منع کیا ہے۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خداوند متعال مسلسل لوگوں کو آخرت و حساب و کتاب کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ ما یاتیہم فعل مضارع ہے۔ نمبر 2، تذکر یعنی یاد دہانی و تربیت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ من ذکر من ربہم۔ نمبر 3، قرآن مجید ذکر ہی ذکر ہے، ذکر من ربہم۔ نمبر 4، تذکر میں جدت، نئے انداز، ایک قابل قدر چیز ہے، ذکر من ربہم محدث۔ نمبر 5، سننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے، اس سننے سمجھنے کو قبول کرنا اور اس پر عمل لازمی ہے، استمعوہ وہم یلعبون۔ نمبر 6، لہو و لعب کا سرچشمہ غفلت و اعراض روگردانی ہے، فی غفلت معرضون یلعبون۔ نمبر 7، وہ زندگی جو وحی الہی اور یاد الہی سے دور ہے وہ بچوں کے کھلونے سے زیادہ نہیں ہے، وہم یلعبون۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ قیامت اور حساب و کتاب حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ حساب و کتاب بہت دقیق ہوگا، اسی لیے پروردگار عالم نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہمارے ائمہ و معصومین نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو اپنا حساب و کتاب خود اسی دنیا میں کر لینا چاہیے تاکہ قیامت میں مشکل نہ ہونے پائے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔